السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مرخہ 7 اگست ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات. گجرات میں ایکسا سول کوڈ کا بڑا قدم. کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی. اسمبلی اجلاس میں بل لائے جانے کی تیاریاں. اتر پردیش سنبھل کی شاہ جامع مسجد پر قانونی شکنجہ. صدر اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج. ہلچل مچ گئی. کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کا الزام. مودی خاموش کیوں؟ کہاں اڈانی کی وجہ سے پی ایم ٹرمپ ٹیرف کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں. ہر شہری کو شناختی کارڈ ملے گا. پارلیمان میں حکومت سے بڑا سوال. شہریت پر نیا تنازع. ووٹر لسٹ پر سیاسی طوفان. ایس آئی آر کے خلاف اپوزیشن کا پارلیمان میں احتجاج. التوا کا نوٹس. کیا ہے پورا معاملہ؟ جانیے تفصیلات میں. ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے 65 لاکھ ناموں کی حذفی پر سپریم کورٹ سخت. الیکشن کمیشن سے 3 دن میں جواب طلب. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بلوں پر دستخط نہیں کر رہے ہیں. جنتر منتر پر ریونت ریڈی کا مظاہرہ. مودی شاہ پر دباؤ کا الزام. جج بنی بی جے پی ترجمان. کانگریس کا شدید رد عمل. عدلیہ کا سیاسی استعمال برداشت نہیں. پاکستان سے 13 لاکھ افغانیوں کی ملک بدری. پی او آر کارڈ ہولڈرز کے لیے 1 ستمبر سے واپسی کا عمل شروع. نیکی ہیلی کا ٹرمپ کو وارننگ. کہا بھارت سے رشتہ خراب نہ کرو. چین کو چھوٹ دینا خطرناک ہوگا. کیا ہے پورا معاملہ؟ جانیے تفصیلات میں. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر ٹی وی کا اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. اتراکھنڈ کے بعد اب گجرات ملک کی وہ دوسری ریاست بننے جا رہی ہے جہاں ایکسا سول کوڈ نافذ ہونے کے امکانات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. یو سی سی کمیٹی کے چیئرپرسن جسٹس رنجنا نے کمیٹی کے دیگر ارکان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سے ملاقات کر کے رپورٹ پیش کر دی. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے اسمبلی کے مانسون اجلاس میں یو سی سی بل پیش کیا جا سکتا ہے. جسٹس رنجنا کے مطابق ریاست کے تمام ضلعوں میں مختلف طبقوں اور تنظیموں کے نمائندوں سے تفصیلی گفتگو کی گئی جس کے نتیجے میں 1,15,000 سے زائد مشورے رپورٹ میں شامل کیے گئے. حکومت کے ترجمان اور کابینہ وزیر رشی کیش پٹیل نے کہا کہ رپورٹ موصول ہو چکی ہے اور حکومت اس کا سنجیدگی سے مطالعہ کرے گی. ترجمان کے مطابق رپورٹ باضابطہ طور پر پیش کیے جانے کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا کہ اس سے اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا یا نہیں. اپوزیشن کی جانب سے اس پیش رفت پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی کسی رہنما نے اسمبلی میں اس سے متعلق اپنی حکمت عملی کا انکشاف کیا ہے. واضح ہے کہ گجرات حکومت نے 4 فروری کو اس کمیٹی کی تشکیل دی تھی. اسے ابتداءً 45 دن کا وقت دیا گیا تھا مگر مختلف طبقوں سے مشورہ لینے کے بعد اس کی مدت 3 مرتبہ بڑھا دی گئی. اتر پردیش شاہ جامع مسجد سنبھل کے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ظفر علی کے جیل سے رہائی کے بعد جلوس نکال کر جشن منانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق جلوس کے دوران امتناعی احکام کے خلاف ورزی کی گئی. سب انسپکٹر آکاش تومر کے شکایت پر ظفر علی کے 7 سرفراز طاہر حیدر اور 50 سے 60 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا. ظفر علی گزشتہ سال جامع مسجد کے سروے کے درمیان پیش آنے والے تشدد کے ایک معاملے میں گرفتار کیے گئے تھے. اس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. رہائی کے بعد ان کے قافلے نے تقریباً 40 کلومیٹر کا روڈ شو کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی. یاد رہے کہ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ایک ہندو فریق نے دعویٰ کیا کہ سنبھل کی شاہی جامع مسجد دراصل ایک ہندو قدیم مندر ہے. اس کے بعد سروے اور پھر سنگین نوعیت کا تشدد دیکھنے کو ملا. واقعے میں 96 افراد کو جیل بھیج دیا گیا تھا اور ایک ہی مقدمے میں 2750 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی. ایس آئی ٹی نے حالیہ چارج شیٹ میں 23 افراد کو شامل کیا ہے. تاہم کچھ بڑے ناموں کو ابھی تک چارج شیٹ میں ذکر نہیں کیا گیا ہے جس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اڈانی گروپ کے خلاف جاری امریکی تحقیقات کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے سامنے مضبوط موقف
अपनाने से कासिर है। राहुल गांधी ने एक्स यानी साबिका ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि तहकीकात में मुमकिन माली रवाबिस बेनकाब हो सकते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रूसी तेल के सूदों में भी अडानी ग्रुप शामिल है और ये कि ट्रंप के जानिब से भारत पर टैरिफ में इजाफे की धमकियां इसी सिलसिले की कड़ी है। इसके बरक्स हुकूमत हिंद ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि भारत की तवानाई पॉलिसी मुकम्मल तौर पर कौमी मफाद और मार्केट की सूरत हाल पर मबनी है और किसी भी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान ने जोर देकर कहा कि भारत अपने खुद मुख्तार हक के तहत रूस से तवानाई की खरीदारी में जारी रखेगा। बिहार में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के बाद शहरियत और शनाख्ती सबूतों पर कौमी सतह पर बहस तेज हो गई है। पार्लियामान में इस मामले पर सवालात उठाए गए जिसके जवाब में हुकूमत ने बताया कि शहरियत एक्ट 1955 के तहत मरकज को इख्तियार हासिल है कि वो तमाम शहरियों को रजिस्टर्ड करे और कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करे। ताहम यह अमल अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया है। वो आसाम वाहिद रियासत है जहां NRC की मशक हुई लेकिन हतमी फहरिस्त तनाज़ुआत की जद में है। मरकज ने वाज़ेह किया कि 2027 की मरदमशुमारी के दौरान NPR अपडेट करने का कोई फैसला नहीं किया गया है। दरअसल CA और NRC जैसे हसास मौज़ूआत पर जारी इख्तिलाफात के बायस हुकूमत ने फिलहाल कौमी सतह पर NRC के निफाज का कोई काम अभी तक नहीं शुरू किया है और मुअख्खर रखा गया है। बिहार में वोटर लिस्ट की नजरसानी का अमल एक सियासी तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD समेत कई अपोजिशन जमातों ने इस पर सख्त एतराजात करते हुए पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बार बार मुतासिर हो रही है। सीनियर रहनुमा रणदीप सुरजेवाला, अखिलेश यादव, मनोज सिन्हा और दीगर ने इस अमल को जानिबदाराना और शफाफत से जारी करार दिया है। इल्जाम आयद किया है कि कुछ मखसूस तबकात को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है जो कि जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। हुक्काम के मुताबिक नजरसानी के दौरान गैर मुल्कियों और फर्जी वोटरों की शनाख्त की गई है। तमाम अपोजिशन इस अमल को सियासी मफाद से जोड़ रही है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 65 लाख नाम हटाए गए वोटर्स की मुकम्मल तफसील 3 दिन के अंदर पेश करने को कहा है। अदालत ने हिदायत दी है कि यह तफसील एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी ADRF को भी दी जाए। यह मामला ADRF के अर्जी पर उठाया जिसमें मुतालबा किया गया था वोटर लिस्ट से खारिज किए गए अफराद के नामों के साथ यह भी वाज़ेह किया जाए कि उन्हें किस बुनियाद पर हटाया गया। क्या वो इंतकाल कर चुके, हिजरत कर गए या किसी और वजह से उनके नाम हज़फ की गए। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि चूंकि ये फहरिस्त अभी मुसव्वदा है इसलिए तफसीलात बाद में वाज़ेह की जाएगी। लेकिन एडवोकेट प्रशांत भूषण ने निशानदही की कि सियासी जमातों को यह फहरिस्त दी जाएगी मगर यह नहीं बताया गया कि वोटर्स को हटाने की वजूहात क्या थी। अदालत ने कहा है कि इस मामले पर आइंदा समाअत 12 अगस्त को करेगी और अगर वाकई बड़े पैमाने पर नाम हज़फ किए गए हों तो मुदाखलत से गुरेज नहीं करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो पसमानदा तबकात से मुतालिक बिलों को जानबूझकर रोके हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती असेंबली से मार्च 2025 में पास होने वाले बिलों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। ये बिल पसमानदा तबकात को तालीम, रोजगार, बल्दियाती इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम करते हैं। रेड्डी का दावा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा गया मगर नहीं दिया जा रहा है और इल्जाम लगाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला इस अमल में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह बिल मंजूर नहीं हुए तो सियासी लड़ाई को मजीद तेज की जाएगी। We wanted to tell that we are waiting for education employment reservation 42% OBCs and political reservation in local bodies 42%. 2 bills are pending with President of India. We have waited long more 4 months but they have not accepted. Now we are demanding, parliament is going on, सड़क से लेकर संसद तक हम तो लड़ाई जारी है. So we are fighting from road to parliament. So our demand is that they have to clear those bills. Education employment reservation 42%,
and political reservation in local bodies 42%. Till now they have not cleared, and also we have asked appointment of Rashtrapati. Till now we have not got any appointment. I think 2 days back Narendra Modi ji and Amit Shah ji, they have met Rashtrapati ji. I think they are pressurizing Rashtrapati ji to not to give appointment to Telangana people. Now we are here, entire cabinet, parliament members, MLCs and MLAs, most of the rural nook and corner OBCs are here. We are pro OBC. Rahul Gandhi is pro OBC. Narendra Modi is anti OBC. This is the fight between pro OBC anti OBC. So we will see how to get this reservation. If Modi is going to accept it, is fine. Otherwise, we will defeat him coming election, and we will make Rahul Gandhi as a prime minister. We will get that 42% reservation in all over India. Why do you Thank think you. that PM is anti-OBC? Why do you think so? Because of his actions. Action speaks. So he is least bothered about Jati Ganana. We have demanded that. So he is not replying. He is not taking up a discussion in Lok Sabha or Rajya Sabha. So it indicates his intention. So these indications are there against OBC. So now we wanted to fight against Modi ji and NDA government. Mr. Reddy, BJP is saying that this is a conspiracy for vote appeasement because you're giving only 5% for OBC and 10% for Muslims. They are saying this. What is your response? I am challenging whoever is the minister of Bharatiya Janata Party. Bandi Sanjay has said this. Bandi Sanjay or Kishan Reddy, they are illiterates, I can say. Why? Because ask them to go through my bills. Governor has accepted our bills. If there is anything for reservation separate for Muslims or any other thing, it is just impossible to accept governor of Telangana. So it is approved by the governor of Telangana. How come they are making allegations against government of Telangana? So it's a political stunt. So it is not going to save Bharatiya Janata Party, this political stunt. Will you go in the state of Tamil Nadu, sir? Because Yeah, that is one formula. My point is that why that formula? Why don't you amend our act? Already you have amended for EWS. Why can't for OBCs? We are not taking any others reservation. So we are their legitimate right. We wanted to give their legitimate right. So Rahul Gandhi is trying to get the legitimate right of OBCs. Modi is refused to give that legitimate right to OBCs. That's all. What will be your future strategy if they So we'll decide tomorrow morning. बीजेपी की साबिक रियासती तर्जमान एडवोकेट आरती अरुण साठी की मुंबई हाई कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसी सियासी शख्सियत को अदलिया में बराह रास्त तैनात करना इदारे की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात खड़ा करता है। पार्टी के सदर हर्षवर्धन ने कहा है कि अदलिया को आजाद और गैर जानिबदाराना रखने के लिए सख्त जवाबित की जरूरत है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत खुद मुख्तार इदारों पर असरअंदाज हो रही है और अदलिया भी इसी रुझान का शिकार हो रही है, जो जमहूरियत के लिए एक खतरनाक अलामत है। कडे फार विश्वासाने बघितलं जात होतं आणि भारतातील लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास हा प्रचंड असा गाढ विश्वास होता। परंतु अलीकडे न्यायालयीन व्यवस्थेवर जे प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहेत ते खऱ्या अर्थानं या देशातील न्याय व्यवस्थेला गांभीर्यानं विचार करण्याची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो। या ठिकाणी ज्यांची नियुक्ती आता साठे नावाच्या मॅडमची नियुक्ती जी झाली ती भारतीय जनता पक्षाची प्रवक्ता होती। जानेवारी 2024 मध्ये या भगिनीने राजीनामा दिला। त्यांचा कुठलाही असा न्यायालयीन कामकाजाशी फारसा प्रदीर्घ असा अनुभव नाही। त्या एखाद्या पक्षाच्या प्रवक्त्याला आपण उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवड होणं म्हणजेच एका विचाराच्या विशिष्ट विचारांच्या व्यक्तीची निवड ही राजकीय प्रेरित होऊन केल्याची चर्चा जी आहे त्याला नक्कीच कुठेतरी चर्चेला महत्व आहे असं मानलं तर काही हरकत नाही। अलीकडे न्यायव्यवस्थेमध्ये जे काही चर्चा होते आहे की ही स्वायत्त संस्था आता राहिली का स्वायत्तता याची, की ही सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणारी स्वायत्त संस्था
होते का अशी जी पाकिस्तान में POR कार्ड रखने वाले अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदली का अमल 1 सितंबर से बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक उन अफगान शहरियों के कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी है। अब उनकी वापसी का फैसला सिक्योरिटी वजूहात और मसाइल पर बढ़ते दबाव के तायनात में लिया गया है। इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन 13 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मौजूद है। UNHCR ने पाकिस्तान के उन फैसले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसे जबरी वापसी करार दिया है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने भी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के तरीक़ेकार पर सख्त एतराज़ात जाहिर करते हुए इसे इंसानी इक़दार की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर महसूलात में इजाफे की धमकी देते हुए कहा है कि भारत रूसी तेल खरीद कर इसे मुनाफे पर बेच रहा है, जो रूसी जंगी मशीन को मदद फराहम करने के मुतरादिफ है। ट्रंप का कहना है कि 25% टैरिफ की शरह पर नजरसानी करके मजीद इजाफा किया जाएगा। दूसरी जानिब साबिक अमेरिकी सफीर निकी हेली ने ट्रंप को मशवरा दिया है कि चीन को रियायत देना बंद करे, जो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, और हिंदुस्तान जैसे इत्तेहादी से ताल्लुकात खराब ना करे। रूसी हुकूमत ने भी अमेरिका के मौक़िफ़ पर इतराज करते हुए भारत की हिमायत की है और जोर देकर कहा है कि हर खुद मुख्तार मुल्क को अपने तजारती फैसले खुद अपने लेने का हक हासिल है। आज के दूरबीन में इतना ही। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। शुक्रिया।